Hi guys, for this video, welcome to my vlog. Nandito ako guys sa lugar nito guys. Ayun guys ang pangalan. Yan o. Dito yan guys sa Laguna guys. Yan. Ayan guys, dito yan guys sa Laguna. Sa Nubali. Ayan. Ayan guys. Tapos yung kasada niyan guys, doon sa kabila. Halimbawa kung nadala kayong motor or van, jeep, yung kasada niyan guys, patungong ano yan guys, pwede ka dyan, patungong Silang, patungong Tagaytay. Ayan. Tapos doon naman guys sa kabila guys, doon patungong ano yan guys, Santa Rosa, Laguna. Ayan guys oh. Ayan. Tapos dito guys sa Nubali, may SNR dito guys, SNR. Ayan. Tapos yung kalsada na yan patong Santa Rosa, Laguna yan guys. Ayan o. Ayan. Tapos dito sa Nubali, Laguna guys, may Robinson Supermarket dyan guys o. Ayan o. Ayan. Ayan guys. Ayan guys oh. Dito pa rin yan guys sa Nubali, Laguna. Ayan oh. Tapos meron din dito Ayala Mall. Ayan guys oh. Ayan. Dito pa rin yan sa Nubali, Laguna. Ayan guys, dito pa rin yan guys sa Nubali, Laguna guys. Ayan o. Ayan. Ayan guys. Patungong Santa Rosa, Laguna pa rin guys itong kalsada nito. Okay, patungong Santa Rosa, Laguna. Patungong Santa Rosa, Laguna pa rin guys yung kalsada na yan. Ayan guys, dito pa rin guys sa Nubali, Laguna guys. Ayan o. Ayan. Ayan guys. Ayan pa guys oh, dito pa rin yan guys sa Nubali, Laguna. Ayan. Ayan guys. Ayan oh. Ayan guys oh. Ayan. Ayan ang Nubali. Ayan oh. O guys oh, dito pa rin yan guys sa Nubali, Laguna guys. Ayan oh. Ayan. Ayan guys. Ayan guys oh, Ayala Malls. Ayan. Ayan guys. Dito pa rin yan guys sa Nubali, Laguna. Ayan guys. Dito pa rin yan guys sa Nubali, Laguna. Ayun guys oh. Thank you guys.